ଯେ ମାମାଣି ଶେଷରୀ ଆପଣ ସବୁ ଭଲ୍ ଥିବ। ମୁଇଁ ବି ଇଟା ଭଲ୍ରେ ଅଛି। ଇଟା ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ତାକି ମୁହଁ କାନ୍ ଧୁଇ କରି ରେଡ଼ି ଇଟା ଯଉଚେଁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଗ୍କେ ବ୍ଲଗ୍ନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖ। फाइनाली इटा मोर खाना जेनता कि कोल्ला चना आलू भात तार संगे इटा देखुच खाऊचे। भल लागले कमेंट लाइक सब्सक्राइब करबो। फाइनाली रेडी खाई खुआ करी ड्यूटी जीवार लगी से रास्ता देखुच इटा जाऊचे। फाइनाली साइट पाके पहुँची गली। इटा हमर साइट जेनता कि काम चालूचे। आके जुड़ी रहन। इटा ब्लॉक बांध काम जेनता कि 230 मिस्त्री